bulandayan. Okay na ba ka? May nanantiga yun. Daang kamutin na nag-bulan. Siyempre. At ginagawa na lusot dito ka sa anak. Ay, magayunon, tate. Magayon talaga. Ay, spelling ka mo, Kay video na yun eh. Pang-upload man gihapon niya. Hello. Ah, ano ini? Ano ba ini? Hi. Hello. Kaya na, nabati ko man yan to. Opo. Kaya inulit ka na, nakiupod ba? Opo. Kaya kung diri ka makiupod, puntahon ka. Yan. Hangapon na lang yun niyo kay nawara kita sa live kaya video na yun eh. Natripan mo na gagawin na. Oo, boss. Hello, good morning. Good morning. Thank you. Good morning. Nawara na ni. Hi guys. Makawayon. Quezon Roque. Pag di rin na-research sa live, sa video na lang. Good morning. Grabe makaali ha. Mare, hi. Hello Mare. Hi, Mare.
Hello. Tight. Nakawat. Oh, indiro yun, indiro. Maya po magpa-imod talaga ho. Maya ho. Maya. Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hindi na mapiliw ako kaya na magpiliw. Hi, hello. Hello Kap. Hindi na ako sa gilid, kaya na magilid man. Para din makahagi din eh. Hello. Natakot pang dihapon. Yan, ayun yun. Kamalanda great vlogger, Anet. May ano pala. May supply. May pasopas. Sa nutrition man. Pang nutrition. Memorize naman. And speak. Ha, madam? Sunod-sunod, bulan din yan. Okay na ba ka? May nantiga yun. Daang pamutin na nag...